हेलो गाइस স্বাগতম নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অমৰ ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খালি ললো এই মাংস থোৱা হৈ গ'ল এই মাংস থৈছোঁ আৰু দি আছে ৰহুন বুটি লৈছোঁ আৰু পিয়াজ কাটি লৈছোঁ সব ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খালি বনাব লাগে এই মাংস থোৱা আছে আৰু পিছত ইয়া দেখক পিয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এই ৰহুন আৰু দি কেৰাহী বহাই দিছোঁ এতিয়া মই মাংস বনাম তেল দি ফেলে তেল গরম হয়ে ফেলে मैं पियाज किने दिलो पियाज किने अलग रंगाकर भाजिब लगे रंगाकर भाजिब लगे भाजा हार पास मांसखिनि दी लगे एने लारि दी मैं इतना पियाजखिनि जीतु रंगा उठिब लगे न अलग रंगा हब लगे पियाज खाई मजा लगे मांस तरकारी लाई দিব লাগিব হালধিখিনি দিবিচোন हल्दी दी दिलो और निमक का दियो लोग बामला तो निमक दिया मुझे पानी खिनि दी दिलो और पानी खिनि दी पेले एने ढाकी दिलो এটা মাংস হয়ে গেল এই দেখো মাংস তরকারি এটা কালার সব নাকি ধুনিয়া কালার উঠছে একবার মাংস দেখুন বেলেগ আঞ্জা নাই ইয়া বিরিয়ানি আর মাংস বলে মাংস এতিয়া মই খাম আপোনালোকে খাই থাকক फाइनली ये भात चात खा हो गल और भात चात खाई उठिलो और भिडिओ भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर नापारिब आज टाटा बाय बाय टेक केयर।